Okay guys, so naman natag trasis guys. Ito ang trasis harang guys. Mana si Lawrence guys, klaro na kayo si Lawrence guys. Mana si Ronron guys, oh, nag-building. Pero nga ron na. Ang atong veterano na mo guys, oh, nag-file. Kaya guys naman nag-file guys. Katulad lang dito guys, wala pa na humanog trasis. Kaya gigamit pang bakal guys. Pinakapuskaan na mo diri guys, oh. Balas ko na, kontrada ba halo-halo. Yan, halo-halo ba. Halog semento. Iya si Ron guys, oh. Oh. Piti-piti ba. Tingin ita. Mana mau pulwid guys. Siya na pod. Wala man yagi pulwid ya. Ako guys kayo man naman dito. Dito nga side. Okay. So ito na po yung bintukahan niya guys. Bintukahan na to na ng mga buildingan.